Right guys, good morning, maluto pa tayo ng isdang lubo-lubo. Right, ito po na isda yan. Tortahin po natin, no? Lubo-lubong torta. Okay, let's do this. Yes, alright guys, ito na po yung mga mixture natin. Ayan. Okay, mix-mix na tayo. Una, garlic. Yung bawang natin, sibuyas bombay. Kamatis, optional lang po to. Kung gusto nyo bagyong lagyan, pwede rin. Ako gusto ko lagyan ng kamatis. Green onion o dahon ng sibuyas. Nice. Harina. Ito po ay tapioca starch. Paminta or black pepper. Asin. Konting magic sarap. Konting bitsin. 4 na itlog. Yes. Alright. Mikos na natin. Wow. Tortang lubo-lubo. Alright, pwede na guys, prito na natin. Yes! Start cooking. Ito na tayo. Tingnan nyo naman guys, amoy pa lang, ulam na. Yes, napaganda, napasarap. Tortang lubo-lubo. Alright. Wow. Ganda. Wow guys, tingnan naman. Ano to? Wow. Pwede po itong gawing patty. Gawin yung hamburger, pwede ito. Alright. Nag-alugyan po natin para hindi magdikit. Alright. Solve ka na naman. Yeah. Thank you.